Ay bagnal daw mo ma'am. May bagay. Anya ka iti inumayan niyo dito ma'am? Ano ko magpa-check up? Ano tinaga niyo ma'am? Arthritis. Manong titawan niyo ma'am? 19. Paano kayo naiyanak ma'am? December 5, 2001. Taga ano kayo ma'am? Ang yataan. Ma'am, mabaling nga pakibagaman no inya ti mariklik na yun dakta. Dito sa kakas lang nose na ikutik. Nagsakit nga yun? Sir? Manungan daw niya na sakit dito sa kayo ma'am? Mga 3 days kami. Paano pa nga nagrugi dito riklik na niyo ma'am? Ang igi Tuesday. Anya di kayo mangpapakaro dito mariklik na yun ma'am? Nawas nga igalaw ko, agsakit kasi. Anya di kayo mabalin nga makaipkat dito riklik na niyo ma'am? Nawas nga sumuro di sakit na agsit na agsit pa, agas. No agkaro dito mariklik na ma'am, kasano nga kasakit? No kas pangarigan, uno iti kababaan nga nasakit, tapos gis iti kasakitan, inya iti may bagami dyan ma'am. 8. Ada pa'y basak sakitan nga dato ma'am? Nawarin mo. Ada ba iti tumtumarong nga agas ma'am? Ada. Anya di kayo ma'am? Ang kasadji pa, pang painkiller tapos ginapanamic acid kasi. Iti pamilya yung ma'am, ada ba sakitan tinagandak mo, kasla di kayo diabetes ko ma'am, o allergy, high blood. Awan. Okay, alain talo deta vital signs mo ma'am. Balak na lang ito. Intagawad jay consultation ma'am, i-assess ko si ka. Sige sir. Ma'am, mabaling nga itugaw yung basit ijay, tayo sagat lang jay gamit ko. Ma'am, pakisuot lang ka na tigaw. Biit lang niya ma'am, nadalang niya pang kay sagana piit. Okay. Ma'am, mabaling nga i-ato yung bitet ay mayo. Casting nga position. Okay, dito nga process. I-palpate tayo dyan, temperature dyan, hands dyan, facial. Okay, nung naala tayo yung temperature na which is normal naman, mapantay yung idjay, palpation T, radial pulse. After that, mapantay idjay, ulnar pulse. At dati pulso mo't nga mariknak ito'y, so mapantay idjay, brachial pulse. Ma'am, okay lang ingatok dito'y. Okay lang pa. So, adamat ti marik ng pulso dito brachial pulse, then kapaan tayo jay epitrochial lymph nodes. So, awan mo ti makapak ijay epitrochial lymph nodes. So, ag-proceed tayo ijay. Kitaan tayo jay nail skin fingers na para ti clubbing and capillary refill test. So, after tayo nga na-inspect no dati clubbing na jay nails and fingers na proceed to the capillary test. So, dati capillary test, ipisit tayo jay nail beds, then release. After nga dapat ti result na dito is agsupli jay hollow jay nail bed less than 3 seconds. So, kas makita tayo ngayon, normal, kasi awan pa iti less than 3 seconds na nagsublin jay, kulay jay, nail beds. After that, perform the Allen test.
nung i-perform tayo the talent test, ikantay ti pressure ija ayan ti aorta. Ay artery ay di basta di pag kuan ti arteries. Giant arteries I mean. Then suddenly ibatan tayo dyan arteries no kitaan tayo no nag-release dyan watipal. So no nagkuha dyan palmar palo no na sublingan nga dagos dyan kulay dyan pal normal dyan ima. Oh, normal dyan result I mean. Then Jay, naramit tayo dito right hand na assessment. Aramidan tayo mo lang ijay left hand assessment. So, di ay. Next is, mamabalin nga yung diabasit. So, check jay, no nakaida jay pasyente, mamabalin nga i-open mo data sa kantin. Mamabalin nga igamak dali sa ka takno ba? Okay. So, before tayo nga allowin ipalpit fit the patient tayo, i-inspect tayo pa lang no, ada lesion, the skin color, symmetry of the hair of the feet, and edema. After nga naala tayo diay nga observation tayo, begin the palpation of the temperature of the feet. Okay. Normal naman siya. Then, kuha tayo ijay, supposed to be na kuha tayo ijay, ay assuming na kuha tayo ijay femoral ay na-auscultate, pinapalpit tayo di femoral na palpit tayo di inguinal nodes nan, proceed to the palpation of the popliteal pulse. So, mamabaling nga itong dito mo, tayo palpit ko lang dito, popliteal. So, nagpalpit tayo di popliteal pulse, ito, kasi position di kwa, then, ganito. Okay. May nakapa naman akong pulso, then mapantayo ijay, palpate for the dorsal pulse. Ang dorsal pulse dito. Okay? Meron naman siyang pulso. May naramdaman naman akong pulso. Then, next is the tibial pulse. Okay. Take note biro ko niya di pulso na ijay, ayan tibial party feet. Then, mamabalin nga itong data sakam. Okay. After palpating for the tibial pulse, baga tayo pinipatient nga ito na dyan sa kana 12 inch above the heart level. So, pag nakaganyan na siya, mamabalin nga ikot-ikotin dito sa kamti up and down. Okay? So, ito palang process na to dapat naka-ipit o na lagyan ng pressure yung artery sa paa para ma-check natin yung kulay ng kanyang palm of foot. Ito. Then, perform the clubbing and the capillary refill test. So, i-check natin yung clubbing and capillary refill test by titignan natin yung mga fingers of the foot. So, okay naman yung clubbing, then perform the capillary test. So, parang sa kamay, dapat i-press natin yung nail beds, then babalik yung kulay less than 3 seconds. So, okay naman, okay naman. Okay. So, normal naman lahat. Then, gawin natin yung process na ginawa natin sa left part ng foot sa right part ng foot. So,
awan din nakita tayo nga varicosity o awan din na-observe tayo nga varicosity jay saka jay patient tayo. So, hantayon nga perform jay varicosity test. So, ma'am mabalin nga ito yun basit ta orayon tayo jay doktoryo nga mang konsulta kanyayo. Okay. Thank you, ma'am. Thank you.